ऐश्वर्या आणि श्रेया दोगांक आमचो गोवा न्यूज एजन्सी आणि फ्रीलान्सर गोवाचो कडल्यान तुमकां येवकार. आयज जो प्रश्न आसा, एक फॉरेन स्टुडंट जंतर मंतराक येता आनी आमच्या पीएमाक मोदीक तो अब्यूज लँग्वेज यूज करता. हेजेर तुमचें कितें रिएक्शन आसा? ऐश्वर्या. अब्युझिव्ह वर्ड यूज करता आमच्या इंडियेच्या पीएमाक, तेन्ना आमच्या नॅशनल जे हर एक पार्टीचे लोक आसा, हर एक इंडिविज्युअल लोक आसा, त्यांची एक्चुअल रायट जाता की भायल्या मनशाक जेन्ना येता आनी आमच्या इंडियनान भितून जेन्ना फूड घालपाक तयारी करता पळय, थंयसर कंप्लेन घालपाक जाय. जो पर्यंत कंप्लेन वचना तो पर्यंत कोणूच काय करूं शकना म्हणटा. सो एज पर दॅट रूल, जे त्या म्हणण्या प्रमाणे पुलिसांच्या आमी काल दोगांनी मेळून काल कंप्लेन घातलेली आसा. खंय घातली? आमी सद्या म्हापसा रावता, म्हणून म्हापसा घातल्या. कितें ज्युडिक्शनान दोगांचें नांव आसा आनी ज्युडिक्शन इन्चार्ज द म्हापसा PI. ताच्या उपरांत सायबराक घातलेली आसा. तशेंच आमी आमचे गोंय राज्य CM आसा तांकां बी घातला, CMO ऑफिस कळोवपाक लागून, आनी चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट तांकां घातला, कित्याक तेंची एक कॉपी जी आसा पळय ती प्रत वयर वचपाक लागून. सो आमी भितून डिमांड जो केल्लो आसा, 0 FIR करची आनी दिल्ली धाडची. कित्याक हो जो एब्युझिव्ह वर्ड्स जे कितें घटना घडल्या ती जंतर मंतराचेर जो प्रोटेस्ट चालू आसलो भुरग्यां खातीर, तेका लागून मुद्दो एक आसलो, पण मुद्दो थंयच उरलो आनी हांगासर भलतेच स्टार्ट जाले. सो हे फॉरेनर्स जेन्ना येता इंडियेक, तुमी ट्युरिस्ट विजाचेर येता, जावं एज्युकेशन पर्पज स्टुडंट विजाचेर येता, जावं एक तुमी कसले तरी एका भोंवपाक तरी येता, रावपाक येता, इंडियेक येवन आमच्या इंडियेच्या भितून आमी कितली झगडून कितेंय करून हे आमचे पॉलिटिकल रायट्स आसा, जे रायट तेका दिवंक ना, तो नॉन पॉलिटिकल. कित्याक सांग तूं अदर कंट्री. सो हांगा येवन तूं जेन्ना आमच्या इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टराचो इन्सल्ट जेन्ना करता, तेन्ना ऑफकोर्स आमी हांगासर तुजेर एक्शन फोर्स जावचो म्हणून डिमांड करता. ज्या प्रमाणे आमकां खबर आसा, आमच्या एक गोंयचो भुरगो शिवोलचो, तेका भायल्या कंट्रीन कितें तरी बारीकशी एक तेजे कडेन कितें मिस्टेक जाली काय कितें जालें देवाक खबर, पण 400 वर्सांची ताका सजा दिली. 400 वर्सां. तेका कित्याक सोडटा? आमच्या गोंयकारांक भायर गेल्यार कायदो लागू जाता. ह्या लोकांक भायरसून जेन्ना गोंयान येता, जावं इंडियेक येता, आमच्या सॉरी इंडियेक जेन्ना येता, तेन्ना इंडियन लॉज ना. इंडियेच्या कायद्या प्रमाणे तांकां सगळें फ्रिडम, आनी आमी जर इंडियेच्या लोकांनी जर बारीक कितें केलें जाल्यार आमकां FIR करून भितून उडयता न्हू. सो हेकाय बीन भितून उडोवपाचो, हेका अरेस्ट करपाचो, हेजेर इन्क्वायरी करपाची. हय. श्रेय, तूं कशें पळयता की ओवरऑल जे आमी पळयता की भायले लोक येवन भायले इंडियाचे भायर, आनी तो स्वता म्हणटा की आपूण लंडनच्यान येयला म्हणून म्हणटा तो, आनी इंग्लंडच्यान येयला म्हणटा, आनी तो अशें लँग्वेज यूज करप म्हणल्यार कितले पर्यंत रायट दिसता तुका की आमचे प्रधानमंत्रीक अशें म्हणप म्हणल्यार? आमचे प्रधानमंत्री जावं आमचो मंत्री जावं तांकां रायटूच ना आमचे भितर इंटरफेर जावपाक. तुमी येता शिकपाक लागून, आनी तुमी स्टुडंट म्हणून येता जाल्यार तुमी तुमचे शिकपाचेच कितें आहा तेजेरूच तुमी तुमचे कितें डिमांड आहा तेजेर तेणें उबें रावल्लें दुसरी गजाल आसली. पूण तेणें येवन प्रधानमंत्रीक असली लँग्वेज यूज केल्या, आनी ते पळयता जाल्यार एक ट्रेंडूच चल्लो ते दिसांनी की सगळेच जाण येता येता नाका नाका जाल्यार गाळयो मारता आनी कसले तेका हें म्हणटा, म्हणल्यार हितून प्रधानमंत्रीक घेवप. आतां आमच्या गोंयान ते दिसा आमच्या BJPच्या दामू नायकान राहुल गांधीक कितें म्हणलें, तांकां इतलो उजो पेटलो, अमिताभ इतलो उजो पेटलो की तेणें BJPक टॅररिस्ट म्हणलें आनी कितें म्हणलें, कितें की तुमी टॅररिस्ट म्हणलें. बल्कि तुमी एकमेकाच्या पांयां पडटात. तुमी सगळ्यांनी मेळोन एक्चुअली स्टुडंटाचो सोल्युशन काडपाक जाय आसलो. तुमच्यांनी तुमी तें करूंक ना. तुमी हांगा पॉलिटिक्स करतात. तुमी हांगा स्टुडंट 10% स्टुडंट्स आहले दिसता, बाकीचे सगळे आहा ते बेश्टेच येयल्ले. आतां तेंची जेन्ना आयडेंटिटी चॅक करता जाल्यार हो भलतेच तेंची नांवां भायर सरता. म्हणल्यार तुमी मास्क घालून येतात आनी मारामारी करतात, तोडफोड करतात. तुमी पुलिसांक खंयचे ते येदे व्हडले खिडे हाडले, तांकां कितें लावून हाडले, ते पुलीस मेले, ते कोणाक पडलेले ना. कोणें फोटो केल्या की बायलांक चेपयल्या. जेन्ना तुमी प्रोटेस्टाक वयता, सो यू हॅव टू बी रेडी फॉर एवरीथींग. मारूय खावपाक रेडी आसा जाल्यार तुमी प्रोटेस्टाक वयचो. तुमकां आपल्या कडेन आंगार घेवपाक जायना, पूण तुमी वचोन थंय मंत्र्यांक पाटयांक फुडें काडटा. आतां कितें बी एक सिट्युएशन अंडरस्टँड जावपाक कोणाकूय प्रधानमंत्रीक एक सिट्युएशन अंडरस्टँड जावपाक एडवायजराची गरज पडटा. ताणें एडवायस घेवपाक जाय, कितें करपाक जाय, ताका टायम लागता. तुमी सगळे तोडफोड कर, एसेंब्ली कडेन वचोन आमी अटॅक करतले, कोण म्हणटा आमी उखाडून व्हरतले, आमी हांकां नेपाल करतले. नेपाल करपाचो हो प्रश्न खंयसून येता? आमच्या इंडियेक तुमकां
तुमकां इतली डेमोक्रेसी आसा की तुम्ही प्रायम मिनिस्टराक गाडयो मारूंक शकता आनी प्रायम मिनिस्टर इज क्वाईट फॉर यू पीपल. जे आनी कितें डेमोक्रेसी जाय तुमकां? जे प्रमाणे जे स्टुडंटाचे भितर हे घुसबेटये म्हणटा हांव ताका, हांव कोट करता, हे घुसबेटये तेन्ना भितर सरतात जाल्यार हे स्टुडंटांक मिसयूज करून तेंचे भितर आमच्या इंडिया भितर फूड घालपाची हे तयारी जाता. मिसयूज केला स्टुडंट्सांक, केले, already जाले. आमकां सांगतात आतां दिल्ली युनिवर्सिटीन आमची कितले जाणां भुरगीं हांगा येताना आमकां हें करता, आमी तांकां हेल्प बी करता कितें जाय बी जाल्यार हांगा भोंवपाक बी. ते म्हाका मेसेजी घालून सांगता, कॉल करून सांगता आमकां शिकपाक जाय आनी आमकां आमचेर 100% आमकां भरोसा आसा की आमी पास जातले. सो आमी हें सगळें नसून आमी कितें करतले? आमी प्रोटेस्ट आहा जाल्यार पळयता, आमी वचपाचें बी आसलें जाल्यार आमकां भंय दिसता फाल्यां आमचे हात मोडले, पांय मोडले, दोळे फोडले जाल्यार आमच्या आवय बापायक फाल्यां कोण तेंचे हें करतलो? पयशे सगळे आवय बापूय पयशेच इम्पॉर्टंट आसना, भुरगे बी इम्पॉर्टंट आसता. फाल्यां भुरगोच ना, तेजी तकलीच उडयली जाल्यार ते भुरग्याचे कितें? ते 1 करोड 2 करोड बीन कितें करतले? प्रोटेस्ट करप्यांक चान्स पडटलो, कित्याक तांकां फक्त आमी हे बरे व्हडले आमी उमक्याक रिजायन केलो हे सी दीस इज अ पॉलिटिकल, रिजायन जावप ना जावप ते डिसायड करतले. आमचें काम आमी भुरग्यांक रायट्स कितें आहा ते सांगपाक जाय, सारकें कितें आहा ते सांगपाक जाय. थोडे लोक ते सरदार देखून येयले पळय, सरदार देखून येयले की स्टुडंटांक सपोर्ट करतले म्हणून थंय वचून तांकांय कळोन येयले आनी तेंच्यांनी बी हात वयर काडलो. सो येयले खूब जाणां सपोर्ट करपाक जे जेन्युअन आसलेले स्टुडंटा खातीर. आमी देखून भुरग्यां खातीर कितें करपाक रेडी आसा एनी टायम, बट असलें करप आनी स्टुडंट्साचें नांव घाण करप. फाल्यां समज पार्लिमेंटाचेर कितें जालेलें जाल्यार स्टुडंट्सांचेर दाग लागपाचो, हितून ओपोजिशन आपली भाकऱ्यो शेकून वचपाचो. ओके, तेंच्यांनी इतल्यो गाडयो मारले, ल्हान ल्हान भुरग्यांक देखून फुडें काडले गाडयो घालपाक मोदीक, आमच्या प्रायम मिनिस्टराक. अरे आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर तो, ताका एटलिस्ट रिस्पेक्ट डिजर्व करता. सो ऐश्वर्या, हांव परत प्रश्न म्हाजो रिपीट करता. तेन्ना फॉरेन डेलिकेट तेन्ना येता आमचे इंडियाक येता आनी हांव तांकां म्हणटा की हांव कोट करता की परत तो घुसबेटया आनी असले घुसबेट्याचेर उत्तर कितें आहा तुजे कडेन? घुसपेटी म्हणा हो एक्चुअल करेक्ट वर्ड म्हणटा न्हू, मौके पे चौका. 100%. कित्याक आमचे इंडियेच्या भितर जेन्ना डेमोक्रेसी हाल्ल्या, स्टुडंट रायट्स खंय तरी वायलेशन जाले, एक नीटाचे लीक जाता पेपर्स, हो मुद्दो घेवन जेन्ना स्टुडंट उबे रावता आपल्या रायटाक, सो जेन्ना रायटाक उबे रावता त्या टायमाचेर थर्ड पर्सन म्हणजे कितें, आमचे इंडियन नॉन इंडियन हो भायरसून येता आनी अक्षरशा खंय तरी हेका पयशे दिल्या काय कितें, कोणें फुडें काडला काय कितें, खुबशे प्रश्न निर्माण जाले जेन्ना आमकां हे व्हिडिओ आमी पळयले. कितें हो तुमकां व्हिडियोय दाखयता. हो इंस्टाग्रामाचेर कितें हे इतले तो कितें इंस्टाग्रामाचेर तो गाय सोडटा. इंस्टाग्रामाचेर येयला हो व्हिडिओ, म्हणजे व्हिडिओ तूं जेन्ना बिलिंगली उलयता आनी ताका लोक सपोर्ट करता सायडीकसून, म्हणजे खंय तरी प्रोत्साहन दिता, प्रोवोकिंग चल्ला. आनी हो भुरगो भायरसून येयला, तुका कसली गरज आशिल्ली? तो म्हणटा कम टू प्रोटेस्ट फ्रॉम लंडन. हय, तो स्वता सांगता आपूण लंडनाक साकून येयला, मागीर म्हणटा आपूण UK. म्हणजे तूं लंडनाक साकून UK, लंडन इज अ सिटी न्हू, थंयसरली सिटी आसा, त्या हितूनसून तो येयला म्हणटा. तुका कोणें नापयलो रे हांगा इंडियेच्या प्रोटेस्टाक? आतां लंडन युनिवर्सिटी लोक हांगासून चल्ले UK शिकपाक वयता, थंय कितें जर जालें जाल्यार आमचे स्टुडंट जे आसा पळय, जे विजिटिंगाक थंय वयता स्टुडंट विजाचेर, ते कितें थंयसरल्या क्विनींग जावं थंयसरल्या प्रेजिडेंटाक गाळयो सवता आनी गाळयो सवल्या उपरांत ते ओगी रावतले. सो तुका कोणें ह्या स्टुडंटाक कोणें स्टुडंट हांव म्हणूंक शकना स्टुडंट आहा कोण तो म्हाका खबर ना. तितलेच न्हू, आमचे गोंयासून जे भायर गेल्या पळय ते देखून आमचे गोंयान देखून मंत्र्यांक गाडयो घालता. भायरसून घालता, ओके, आमचे इंडियन्स आसा तेंचे हांकां घालिना, ताका कोणाक दिता? तेंचे तेंचे भंय वचना, ना. तांकां उखलतले मरे तांकां भंय रातचे. आसा. हांगा भंयच ना, हांगा कोणें येवचें आनी कितेंय करचें. दिस इज आवर इंडिया. म्हणल्यार खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर मातशी स्ट्रॉंग जावपाची गरज. स्ट्रॉंग जावपाक जाय, कित्याक हेंच्यांनी सिट्युएशन जे क्रिएट केला न्हू. आतां एक बारीकसो विचार जर आमी करीत न्हू, ह्या भुरग्याक इतले गट्स आयले आयज, तो उलयता आनी असो जाता आनी म्हणटा आनी लोक थंयसर शोभय घालता, म्हणजे तुका कितें चान्स दिता. अशेंच करून जेन्ना अंग्रेज भायले जेन्ना इंडियेक येवन रावले, ह्याच अंग्रेजांक धांवडपाक लागून आमचे इंडियन्स एकठांय जाल्ले, फिरंगी तांच्या वांगडा फायट करपाक. सो आज हो फिरंगी, हांव फिरंगी म्हणटलें, कित्याक सांग, तूं एक स्टुडंट जर आशिल्लो जाल्यार तुजे उतार जे आसा ते सांबाळून वापरपाचो. तूं काल सकाळचो भुरगो, कितें काल सकाळचो, कित्याक ल्हान एजीन
मोदीची एज खंय आसा ते बीन आमचे प्रायम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड आसा 80 years कितें? old तो. आनी तूं काल सकाळचो भुरगो येवन हांगा जर आमच्या जर इंडियेचे प्रायम मिनिस्टर जो आमचो प्रायड आसा तेका जर तूं गाळ सवता जाल्यार आमी कोण इंडियेची उगी रावची ना. हांव नको इंडियेक खंय आवाज उठयला तेंच्यांनी कितें केलां म्हाका खबर ना, पण म्हाजो डिमांड आसा की आमी जे दोगांयनी मेळोन जी म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट घातल्या 0 FIR करून दिल्ली धाडपाची तेजी आनी visa हेची cancel इन्क्वायरी पासून करपाची. तेका अरेस्ट करपाची. ना तेजी विजा कॅन्सल करपाची आणि तेका ना, धाडपाचें ते करून. आमचे- धाडपाचें ना. तेजेर जावंक जाय. एक मिनीट तुमकां हें करता सेक्शन्स जी आमी लायल्या पळय न्हू ती सांगता मातशी Yes. तुमकां. हय. सो आमी जी डिमांड आमचो केल्लो आसा न्हू एज पर लॉ कितें सेक्शन 352 BNS एक्टा प्रमाणे तेका जे इंटेन्शनली इन्सल्ट जो केल्लो आसा कितें प्रोवोकिंग ऑफ बीच जे आमचे Breach. इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टराक इंटेन्शनल केला आनी ताका खबर आसा न्हू की आपूण हांगासर येयला इंडियेक आनी प्रायम मिनिस्टराक आपूण गाळ सवता म्हणजे तूं इंटेन्शनान येयलाय. नकळत अचानक कितें घडटा तेन्ना तुका खबर आसा हांगासर खंय तरी लोक गॅदर्ड जाल्ले आसा आनी तितून आपूण वचून आपले गट्स दाखयता की आपूण इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टराक गाळ सवता आपूण ते करूं शकता. थर्ड पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया अदर कंट्री. Even to- फाल्यां तूं even- येतलो आनी फाल्यां आनी कितें करतलो हांगा दहशत निर्माण करतलो. नॉट ओनली बिकॉज इज फ्रॉम लंडन जे कोणें तेंकां पळय कितें कितें म्हणलां तेंचेर सॉलिड इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाकूच जावपाकूच जाय. जाय कित्याक तेंकां कोणें तरी प्रमोट केला. आणि ही आणि- जी हे जो व्हिडिओ आसा न्हू हो सर्क्युलेट सध्या इंस्टाग्रामाचेर हेवीशें चल्ला 1 मिलियनाच्या वयर गेल्लो हो व्हिडिओ हो. आनी म्हाजे हिसपान इंडियेक आमचे मिडिया म्हणल्यार सोशल मिडिया जे आसा ते मिडियांक चड रायट दिवपाक जाय जे कोण न्यूज हे करता आनी जे कोण असले कितें घालता तेंकां लिमिटेड हे करपाक जाय. म्हणल्यार खंय तरी तेणी एक टेररिझम करपाचे प्रयत्न प्रयत्न केलो. प्रयत्न केलो न्हू एक्चुली प्रयत्न नाही, तेणे केले. दे आर एक्चुली He made it. तेंच्यांनी एक्चुली स्टुडंटांक आमचो इंडियेचो वीक पॉयंट काडलो स्टुडंट्सांक धरून तेंच्यांनी नेपालूच करपाचो प्रयत्न केलो. दीस वॉज डायरेक्टली हांव म्हणटा पार्लिमेंट टार्गेटान आसलेलो नेपालूच करपाक ट्राय केला. सगळ्याक तेंच्यांनी म्हाका देखून मॅसेजी येयल्या की तुमी हांव तुमकां दाखयता मागीर दिता की प्लीज तांकां हेल्प करा आमी तुमकां 50,000 दिता. आतां अशे मॅसेजी खुबशे कोणें घातल्या तेंचे ते कोणें मानूंक ना पळय तेंच्यांनी मागीर हांगा BJPची नांवां घाण केल्या. आमचे भीम जे आसा पळय जय भीम तेंची नांवां घातल्या. म्हणल्यार खंय तरी हे लोकांची तकली ब्रेन वॉश करता जेन्ना तेंचे कांयच शिजना मागीर ते अशें करून लोकांक डिस्टर्ब करतात. It means मागीर जेन्ना मॉब तयार जाता पळय मॉब त्या मॉबाचो मॉब फायदो सिस्टमूच घेवपाक बंद third करपाक जाय. persons तेंच्यांनी मॉब हाडले. सिस्टमूच बंद जावपाक जाय कित्याक आयज तुका फाल्यां म्हाका सगळ्यांक आहा ते मॉब सिस्टम बंद जावपाक जाय कित्याक मॉब म्हणटा तो एक असलो क्रिमिनलांचो फायदो कित्याक ते येतात आनी तुका जाय ते करून वयतात आनी मागीर नांव म्हणटा मॉब. ओके म्हाजो सेकंड प्रश्न हो आसा अमित शाह आमचो गृहमंत्री आसा होम मिनिस्टर सो ताका तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता हे हेजेर. ह्या हेचेर म्हाज्या हितून हांव सांगूंक सोदता की एज पर 1946 फॉरेन एक्ट ह्या प्रमाणे हो जो कोण भुरगो भायरसून येवन जेणेन वायोलेशन केला त्या एक्टा प्रमाणे ताका अरेस्ट करपाक जाय. तेणी कित्याक की तो भायलो तेणी अमित शान 400 वर्सां एकाय उडय 400 वर्सां अमित शान ती कन्क्लुजन घेवपाक जाय तेजेर. घेवपाकूच जाय. होम मिनिस्टर आतां आयज जर इंडियेक येवन होम मिनिस्टरीच्या नाका सकयल या पुलिसांच्या नाका सकयल थर्ड पर्सन भायलो आउट ऑफ कंट्री येवन हो फिरंगी जर आमच्या इंडियेक येवन प्रायम मिनिस्टर जर आज तो सगळ्यांच्या फुड्यान जर अशी गाळ सवं शकता फाल्यां तेजे आनी गट्स वाडटले आनी तो फाल्यां गाण उखलतलो. नॉट ओनली प्रायम कोणाकूय येवं शकता तो कितें करूं प्रायम शकता. मिनिस्टर न्हू हांगा पळय आमच्या गोंयान 40 आमदारांक म्हणटा तो हे करून मारतलो कपडे काडून मारतलो खंय एकटो एक्टिविस्ट. यांची हिम्मत इतली वाडल्या यांचेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय बिकॉज दिस इज नॉट अ एक्टिविजम वॉट एक्चुअली यू पीपल आर ट्रायंग टू डू. आनी अशें जेन्ना भायले फिरंगी दिस इज कॉल्ड गुलामी. तुम्ही कोणाची गुलामी करतात आणि टार्गेट करतात. लोकांक बरो रस्तो दाखोवपाचें हें काम एक्चुअली एक्टिविस्टांचो आसा. बरे रस्ते दाखयात बरे रस्ते काडात. जर तुम्ही IIT असले जागे एज्युकेशन हे तुम्ही अपोज करतात म्हणल्यार तुम्ही खंय तरी आमच्या गोंयांत सारकेंच सकयल उडोवपाचो प्रयत्न करतात आनी मागीर तुम्ही लोकांक प्रोवोक करतात की गव्हर्मेंट असो करता. आयज जर BJP आसा म्हणून तुम्ही अशें उलयता हेच तर तुमचे जे तुम्ही पार्टयांक सपोर्ट करतात ते आसलेले ते आयकपाचे ना ते काडून तुमकां भायर मारपाचे. 70 वर्सां जे राज केला आमचे इंडियेक 70 वर्सां आमी बरे रोड पळोवंक ना आमी उदक पळोवंक ना आमी फिल्टर कितें तें पळोवंक ना. मिडल क्लास फॅमिलीच्या भुरग्यांक खंय एज्युकेशन बरें मेळटालें.
जेंचे कडेन जाताले ते शिकताले. पूण आयज आमकां एक्चुली म्हणल्यार डेव्हलपमेंटाची गरज आसा आनी एज्युकेशनाक बरी जावपाची इम्पॉर्टंट आसा. तेका लागून आयज एक्टिविस्टांनी बऱ्या कामांक सपोर्ट करपाक जाय. असल्या कामांक सपोर्ट करून थंयसर एका मारतलो तेका मारतलो ना, असलें जावपाक जायना. आमकां खंय तरी भुरग्यापणां आसली पयलीं, आमी जाय कितें उलयले, पूण आयज आमकां कळोन येता की आमी मॅच्युअर्ड जाले म्हणून. दॅट वी नो वॉट इज गूड एंड वॉट इज बॅड. सो हांव जाल्यार अमित शाक एकूच म्हणल्यार मेसेज आमी हें करूंक शकता की आमची काय मेसेज पावतली काय खबर ना, पूण आमचो हें आसा की अमित शान होम मिनिस्टरान भुरग्यांचेर भुरगो म्हणून कोणाकूच माफ करप ना. क्रायम इज अ क्रायम. तेजेर आमचे इंडियेक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, स्ट्रिक्ट एक्शन लागपाक जाय. कित्याक आयज काल क्रिमिनल भुरग्यांक फुडें करता व्हडल्यांक मारपाक आनी क्रायम करपाक. तांकां खबर आसा भुरग्यांक 4 वर्सांनी हांगा धाडटले आनी सोडटले. ज्या प्रमाणे श्रेयान म्हटलें की कोणें तरी 40 आमदारांक जिते मारपाची धमकी threat दिल्या दिला. म्हणटा. ओके, थ्रेट दिली कितें. त्या प्रमाणे हो जर फिरंगी तेंच्या वांगडा जर फाल्यां मेळ्ळो, अशेंच भायले आनी कोण आज जर एक्शन घेना जाल्यार फाल्यां जर मेळ्ळे जाल्यार ह्या मनशांनी हे जे कोण थ्रेट दिता न्ही हो फिरंगी भायले फितुरी भायले फितुरी. हे जर मेळ्ळे जाल्यार फाल्यां कोणाचे खंयचे MLA मिनिस्टराची सुपारी दितले तांकां बॉम्ब ब्लास्ट करूं शकता, कितें करूं शकता. हेजेर एक्शन जावपाक जाय. पब्लिकेन येवन जर तो गाळ सावता जाल्यार डेफिनेटली गन उखलपाक ताका कितलो टायम लागतलो. फाल्यां जर लोकांनी सांगलें कर रे तूं when one activist is saying हांगासर activist हांगा डावट आसा की आमच्या इंडियेचे हितून खंय तरी थ्रेट निर्माण केले भायल्या मनशांनी येवन. हे भायले जे अदर कंट्री येवन हांगा शिकपाक म्हणून येता, शिकपाच्या नांवाचेर हेंची खरी म्हटल्यार कठोर कारवाई जावपाक. आनी दुसरी गजाल थोडे आमचे तितून आसना येयले स्टुडंटांक सपोर्ट करून गेले. थोडे असलो पळय आहा हो पळय आहा मनीस, हे जे असले मनीस आहा पळय हांकां फाल्यां कोणें पयशे दिल्यार कितें आमचे गोंय उडयतले मरे बॉम्ब घालून. इतली दुश्मनी कित्याक तुमकां नाशिल्ली. एक बरें हितून आपले कितें आहा प्रोटेस्ट त्या हितूनच एज्युकेशनाचेरूच उलयतलो. एज्युकेशनाचो जो प्रोटेस्ट आसलो तो थंयच उरलो आनी हांगासर गाळयो सोंपपाक प्रायम मिनिस्टराक आमच्या इंडियेच्या रील्स करपाक येयल्ले भशेन दिसलें. They had not कोंकणा come for जाली, the कोंकणा students. अक्षरशः तेंच्यांनी Reels लॉची करपाक धज्जिया येयले. उडयल्ल्या भशेन केला. Reels सो करपाक लॉ येयले कितलो ते. आमच्या इंडियेक कायदो कडक आसा पळय न्हू, हे पुलिसांनी तांकां दाखोवन दिवचे तुमी इंडियेक येवन कितेंय करूं शकना आमी म्हणून. तुमकां तुमकां हाडूंक लागून एक फावट आमी हांगासर आझादी मेळयली आनी दुसरे फावट तुमकां घुसपेटी करपाक आमी दिवचे ना. एटलिस्ट आमी तरी विजयंट आसा. आनी आझादी कसली जाय तुमकां? आझादी कसली जाय? कसली आझादी जाय? आझादी तुकडे तुकडे गँग घेवन तुमी आझादी मागतात हांगासर. सगळे सोडून तुमी गोंयानूय आमचे सगळे काबार करपाक लागल्या येवन हांगासर. कोणाक कोणें कितें म्हणल्यार तुमकां राग येता, सगळे एकठांय जाता. पूण जेन्ना कॉलेजींनी प्रॉब्लम जाता, कॉलेज इट सेल्फ हॅज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्राय टू सॉल्व दॅट ऑल्सो. हांव जाल्यार म्हणटा. हय, म्हाजो एक लास्ट प्रश्न आसा. तुम्ही जे कंप्लेंट केल्या तेजी सेक्शनां एकदां वाचून दाखयतले तुमी कितें सेक्शन केलें तें? फक्त सेक्शनां वाचून सेक्शन आसा. आमी जी एप्लिकेशन मूव केल्लें आसा एज पर सेक्शन 352 BNS एक्ट, देन सेक्शन 353 ब्रॅकेट 2 BNS एक्ट, सेक्शन 196 BNS एक्ट, देन सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट 2000, देन फॉरेनर्स एक्ट 1946 एक्ट. ओके, हेच्या प्रमाणे. म्हाजो शेवटचो प्रश्न आसा. तुमकां कितले भरोसा आसा आमच्या सरकाराचेर? कित्याक आमचो होम मिनिस्टर खुद्द डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, तेजेर कितलो भरोसा की वो तो एक्शन घेतलो म्हणून? ऑफकोर्स घेवपाकूच जाय. अख्ख्या इंडियेक साकून जर हो भायलो येवन आनी थंयसर अख्ख्या इंडियेन कोणी जर कंप्लेंट केली आमच्या नजरेक जर आयला आनी आमी तुमच्या नजरेक हाडून जर दिले जाल्यार होम मिनिस्टराक घेतला. आनी होम मिनिस्टर जो आसा प्रमोद सावंत हेणेन एक्शन घेवपाकूच जाय. BJP तुमचीच आसा आनी फाल्यां जर थंयसर सरकाराचेर कोणी अटॅक केलो जाल्यार CM हेचेर एक्शन घेतलो. कित्याक CMन ही 0 FIR करून दिल्लीत हाडपाक जाय. रिस्क आहा हांगासर. CM इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. दातूय आपले होटूय आपले म्हणून हां, सोडूंक जायना. सोडप ना. दात आपले होट आपले कोणाक करिनाका. कोण भुरगो कोण कितें कोण क्रावड हाडटलो आमकां त्रास करतलो, पुलिसांक त्रास करतले. आमचे इलेक्शन येयला वोगी रावनाका. आयज तुमी हे काबार करतले आमी आनी जाल्यारूच फुडें फ्युचर आमचें बरें जातलें. आमकां शांतीकायेन रावपाक जाय. उठ सूट रस्ते ब्लॉक जाता, आमकां बरें दिसना तें. आनी ही जी कंप्लेंट आसा ती CMक मुद्दम दिल्या एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. सो CMन हेचेर एक्ट करपाक जाय. तेकाय आनी जर एक्ट करिना जाल्यार CM कशें आमी ताका म्हणपाक की तूं फाल्यां
प्रायम मिनिस्टराचेर जर कितें एटॅक जाता जाल्यार तूं जर ओगी रावन तुज्या गोंयांसून एक कंप्लेन वयता आनी ती जर धापून जर दवरता आनी ताका जर तुमी वर्ती समजना जाल्यार फाल्यां खंयसरी कितें घडटा जाल्यार तुका आमी कशें हें करतले विश्वास काय दवरतले. आणि सीएमा कडे एज्युकेशन इंडिया कितें डिपार्टमेंट घडलें आसा जाल्यार. सीएमा कडे एज्युकेशन डिपार्टमेंटूय आसा. आमी सीएमा कडे रिक्वेस्टूय करता. आमच्या गोंयांत तुवें जायते कॉलेजीक बरें हें बी केलां. तशेंच आनीक मातशें बरें एज्युकेशनाचेर आनीक मातशें हें करून फोकस करून आमचे मातशे कॉलेजीचे जे प्रॉब्लम्स आसा जायते जेवणाचे आनी कितें सारके प्रॉपर करून स्टुडंट्सांक दिवची की तेंचे मायंड फ्री रावचें. कोणाक एज्युकेशनाक त्रास जाता, फीज भरपाक जायना, बुकां हाडूंक जायना, ते बी तेणें फुडें काडचे. जो भुरगो हुशार आहा तेकाच न्हू, जो भुरगो शिकोंक सोदता तेका बी लागून सपोर्ट कितें तरी एक हें करचें म्हणून तेंकां. देव बरें करूं. थँक्यू.